सच्चा भल पाइबार आरंभ सेठू होता है जोठी जड़े अन्य जन को हरइबार भय थाए। ए दुनिया रे एमिति अनेक चेहरा अछंती जो माने केवल निजर स्वार्थ हासिल करने तम सहित मिसी थांती, तम सहित उपरे उपरे मिठा मिठा कथा कही तम मन किणी नहीं थांती। आउ से माने ही निजर रंग बदलला परी बदली जाई तुमको आघात दी थांती। आ सबु बेले तुमर क्षति करने को चाही थांती। किंतु प्रकृत भल पाइबारे गढ़ी उठिबा से संपर्क आम सहित सबुदिन रहिबा पई चाहिए। आ सेथिपई सबु बेले सबु समय रे से केवल आमर ही चाहिए। आम मन को किछि कष्ट हेउना काहेकि किंतु आमे भूल बाटरे जिबा पूर्व से आम हाथ धरी टाणी आनी थाए। आ सेमिति बबली मध्य बंटी पाखरु दूरे जिबार भय को निज मन भितरे चापी रखी ताको आउ का सहित कथा हेबाकू दोनी। हुए तो केही एहाकू ईर्षार ना मध्य दे पारंती, किंतु बबली निजर भल पाइबाकू आउ का सहित बांटिबाकू चाहुनी। तेबे ए दुहींकर प्रेम कहानी को आगकू बढ़िया पई बंटी कण एबे बबली को नहीं फेरार हो जिवो से कथा जानिया पई देरी काहेकि। आसन देखिबा आजर ए अध्याय। निज प्रेम पई बंटी केउ रास्ता को अपनार करूची। हेलो, कौन करछो? किछि नहीं, कोचिंग जीवा पई बाहरुची। ओ आस, मो अधा रास्ता अपेक्षा करछि। हां बाहरुची, संगे संगे जाऊ। बबली, कौन एमि सब बेले झगड़ा करछो? किछि भलो लागुनी। तमे एमि छोट छोट कथारे चिड़िले सतरे मन दुख हो जाउछि। तमे भी मिथि अवकाश कथा हेले सतरे सही पारुनी। मु कोन करबी? ताहले मो पाखु पळे आस, आउ केबे संदेह हेबो नै। नहीं जाऊ ना, मु कोन मना कली। आज आसुनो नै जिबी। हेई आज हम पछे पछे से अजय आछुंती, हमकु देखि देले बोधे। हौ देखंतु कोन हैला। हां देखिबे, तापरे जहा हबो जानिछ तो। हां जानिछि। हेई हेई हम बाहागर करे देबे आ कोन करिवे? आ किछि ना, जेमिति तम सह बाहा करबाकू अनेक बसचंती। जाओ, क्लास रु फेरले कॉल करिवो। आज तुम सहित मोर बहुत कथा अछि। हो मु आसे। आज ताकू टिके ट्यूशन करिया पड़ियो, नहले सबले मो मुंड खराब करूछि। कोठी बंटी? तळे अछि, आस। साइकेल सेट थाउ, गाड़ी रे बस, बहुत कथा अछि। हेले डेरी हे जिवो। हाँ गोटे दिन डेरी हबो। कौन हला सेटू? मु किंतु आज तुम सहित कथा हेबी माने हेबी। हो चलो, धरा पकेबो जहा जणा पड़लानी। मते कुह, एमिति काहे होउछ? कोन हेले? निजे जानि पर न कोन कलो, मते कहबो पड़िबो। सत कहूची बंटी, तम बिना मु बंची परिबिनी। मु आ किछि जानिनी। सेटा तो मु भी जानिछि। सेथिबई तमको आउ के कॉल की कथा हेले सही पारुनी। तमको के देखिले भी मु सही पारुनी। मु कोन जानिनी तमे मते केते भल पाओ, ता बोली एमिति संदेह करिवो? जोटी भल पाइबा थाए सेठी संदेह रहे, किंतु तमे बहुत अधिका हे जेछो। मो ऊपर कोन विश्वास नहीं? हां बहुत अच्छी, हेले मु कोन करबी? तमको आउ का सह देखिले मु सही पारुनी। मो धन, मो गेलु, मु केवल तमर। मु केबे आउ कार हेबा कथा भाबिनी। मु जेमिति तम जीवन, तमे सेमिति मो जीवनर हृदय भितर थिबा हार्ट भितर थिबा धड़कन जे बंद हो गले सबू शेष हो जिवो। हेले तमे मते संदेह करी सबुले झगड़ा कले भल लागुनी। सॉरी मो जान, आउ केबे एमिति करबिनी। कौन खाइबा? जानिछ त पुनी पचारुछ। हो चलो, खाई देई तुमको छाड़ दे आसे, लेट हो जिवो। आज गाली खाइबी, बहुत लेट हो गलानी। हो चलो, छाड़ दिए। राति आसी एते हेलानी, बबली रो फोन आसीनी। ता फोन ऑफ अछि। कौन हिची किछि जाना पड़ुनी। कौन असुविधा हला कि? हेलो बुनु, कोउटी? भाई मो मामू घर को आसी। बबली फोन काई लागुनी, कौन हिची? जानिनी भाई, बुझी कहूची। हो बुझी कहलु, कौन हैला के जानी? भलरे तो कथा हे गला, घरे पहुंची कि कॉल भी कला, पुणी कौन हैला? हेलो भाई, ता फोन ऑफ अछि आ बो फोन उठौनी। बो कौन जानी देले कि रे? जानिनी भाई, मु तो 2 दिन हैला नाही। राति एते हेलानी, काली बुझिबी।
ସେ ମୋତେ କହୁଥିଲା ବୋଉ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ କରୁଛି ବୋଲି। ଆଉ କରିବନି? ଘର ଭିତରେ ଏତେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ତମ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରୁଛି, ବୋଉ ଶୁଣିଦେବେନି? ଆଉ ଆଜି ତୋର ସେ ଅଜା କିଏ ଆସିଥିଲେ, ସେ ବି ଡାଉଟ୍ କରୁଥିଲା କାଳେ ଦେଖିଦେଇଥିବେ। ହଉ ଭାଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ କାଲି ବୁଝୁଛି। ହଉ ରଖୁଛି। ସତରେ କ'ଣ ଘରେ ଜାଣିଦେଲେ ନା ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ବଣ୍ଟି କ'ଣ କରୁଛ? କ'ଣ ଖାଇଲ? କିଛି ନାହିଁ, ତମ କଥା ଭାବୁଥିଲି। କ'ଣ ହେଇଛି? ଏତେ ମନ ଦୁଃଖ କ'ଣ ପାଇଁ? ଜଣା ନାହିଁ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। କିଛି ଗୋଟେ ହେଲା ଭଳିଆ ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଛି। ହେଲେ କ'ଣ ଟେନସନ୍? ଜାଣିନି ଧନ, ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଅଛି ବା ମୋ ବଣ୍ଟିର ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି କରିବାକୁ। ହଁ ଜାଣିଛି, ହେଲେ କାହିଁକି ଆଜି ଗୋଟେ ଅଜୀବ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ମୋଠୁ ଦୂରେଇବାର ଭୟ ନା ଆଉ କିଛି? ହଁ ସେଇଆ, ତମଠୁ କିଏ ମୋତେ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମୋତେ ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ସେ କିଏ ଯିଏ ଆମକୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି? ସେଇଟା ଜାଣିଥିଲେ ଟେନସନ୍ କାହିଁକି ଲାଗିଥାନ୍ତା। ମୁଁ ତ କେବେଠୁ କହିଲିଣି, ତମେ ଶୁଣ। ଆଜି ଏତେ ଟେନସନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଆଗେ ବନେଇବି, ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଏବେ ଯଦି କିଛି କରିଦେବା ତାହେଲେ ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ନା ହବନି, ତମେ ବା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମେ ଆହୁରି ପଢ଼, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ତମେ ଆଉ ପଢ଼ିପାରିବନି। ଏ ବଣ୍ଟି, ଏମିତି କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଆଜି ସତରେ ତମେ ଏମିତି ଟେନସନ୍ ନେଲେ ମୁଁ କେମିତି ରହିବି? କିଛି ହବନି, ମୁଁ କେବଳ ତମର। ତମଠୁ ମୋତେ ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ବି ଦୂରେଇ ଦେଇପାରିବେନି। ମୁଁ ଅଛି, ତମକୁ ଦୂରେଇ ଦେବି। ମୁଁ ତମକୁ ଏକାଠି କରିବାକୁ ଦେବିନି। ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକାଠି ହୋଇଯିବ? କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ହେଲେ ତମର ଆମେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା କରିଛୁ? ତମେ କାହିଁକି ଆମର ଏତେ ବଡ଼ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତମକୁ କେବେ ଏକାଠି ଦେଖିଲେ ସହିପାରିବିନି। ଆଜିଠୁ ତମର କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ। ହା 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 ହା। ଆଗକୁ ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି। ବଣ୍ଟି କିଏ ଏ? ଏମିତି କାହିଁ କହିଲେ? ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କହିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଦୋଷ କରିଥିଲେ? ତମେ ପୁଣି ଆସିଲ। ମୁଁ ସହିପାରୁନି। ତମକୁ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ହେଲେ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ହେବ। ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ସହିପାରୁନ? ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଖୁସି କ'ଣ ତମକୁ ଦେଖାଯାଉନି? ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି, ତମେ ଦୂରେଇ ଯାଅ ପ୍ଲିଜ୍। ସତରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭଲ ପାଇବା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ ଯାହା ସହଜରେ ମିଳିଯାଏ। ଭଲ ପାଇବା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଠି ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ପରେ ବି ଦୁହେଁ ଏକାଠି ରହିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା। ଏ ଜୀବନ ଆମର କେବଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଠି ଆମକୁ ସବୁଦିନ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ସେହିସବୁ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯିଏ ନ ଡରି ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼ିଥାଏ ତାକୁ ଜୀବନରେ କେହି ବି ହରାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି 2 ବର୍ଷର ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ବଣ୍ଟି ଆଉ ବବଲି ମଝିରେ ଆସିଥିବା ସେହି ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୁହେଁ ହାତ ଧରି ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଦୁହେଁ ଏମିତି ରହିବାର କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ହଠାତ୍ ବବଲିର ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେବା ବଣ୍ଟିକୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ଏ ଅଜଣା ଚେହେରା ଆସି ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି କହୁଛି? କିଏ ସେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି? କ'ଣ ସେ ଏ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲା? ନା ବଣ୍ଟି ଆଉ ବବଲି ସହିତ ତାର କିଛି ଶତ୍ରୁତା ଅଛି? ସେ କଥା ଜାଣିବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ।